Dobro jutro. Nedelja. Ajde. Sipao sam toplu vodu. Evo ljudi, to im znači. Evo vidite, ova mala je došla da se mazi. Gdje ti je onaj šareni prevarant mačak? Gdje je on otišao? Gdje je otišao Šarenko nevaljali? Ajde bri, ajde maza. Evo. Eto, to je to ljudi. Evo vidite. To ljudi, to je jedan čupa art. Evo ljudi, sad ću malo da sipam vode. Evo vidite, žedni su. I žedni su i gladni, sve živo. Ovi su mali opasni. Juliji sam dao na prevaru salamu i to je to. Evo, ovaj mali je već video gotovo. Sad će da je pojed. Vidite, ote on Juliji gotovo. Julij je oteo, ne vredi, Julij je ostao gladan. Eto, ljudi, to je to.
Ljudi, to je to. Opet se panter popeo, ljudi. Opet se popeo panter, ljudi. Opet se popeo panter. O, ljudi, mog pantera, vidite. Akrobatu, ljudi. Pogledajte akrobatu jutros. O, kako si jak, panter. Ne valja li jedan panter? O, kako si jak. O, ljudi, kako je jak panter. Samo da vam on pokaže koliko je jak. Koliko je specijalan, ljudi. U panteru jedan jak. U panteru moj najjači. O, kako si jak, panter. O, pantera, ljudi. Izuzetnog pantera. Ma odi vamo Odi panteru jaki moj, najjači. U panteru jedan Gledajte koliko je jak. O, ljudi, specijalni je mačak. Zato što je specijalni panter pravi. Ma Vidite. Vidite, ljudi, to nije panter pravi. Uhvatit ću ga ovako jakog. Jakog pantera pravog. O, izuzetni nadi. Ljudi, ovo je taj prevarant mali. Ne da se uhvatiti. Ti lopove jedan od prevaranta. Panteru jedan pravi. A si pravi panter. Vidite, ljudi, da je panter 300%. O, ljudi, ovo je moj panter. Akrobata. Znači, ljudi, panter, akrobata. Izuzetni panter. Slika čika macu. Akrobata, bre, akrobata, jaki, akrobata, Akrobata jedan. O, kakav si akrobata, jak. Ljudi, ode gore, vidite gdje ode. Zaista je akrobat. A, ljudi, vidite akrobatu. Ja ne šalim, pogledajte gdje je akrobata. Pogledajte gdje je akrobata, ljudi. Što je specijalni mačak, zaista. Specijalni.